जों फैमाखै आरो थांनाय 21 तारिख नभेम्बरनि पानिसागर नागरिक सुरक्षा मंच मिजु कन्वेंशन आंदोलन आईनी बुचामारे बिश्वजित देबबर्मा बो दामसरा फायर सर्विस चाकरी खायो बो चाकरी खायो 2 दिन छुट्टी फैपुरो मनो साल कुथांगो ok tak soy haike dokter butharboni bagoi जों पानिसागर थानाव केस रिका नेपाल जिला थानाव केस रिका आके फायर सर्विस नि ऑफिस नि केस खैजाका तिनि नगो गत 13 तारिख थांपुर जों मुख्यमंत्री ने मेमोरेंडम रिका बेयाव पुनः तक पर्यंत आसामनि रंनो सयसे भिडिअ फोकास नगजाक दंमोन रमजाक जानि कारण दिनै आं matang DG office memorandum dinani phemo dini salo DG office taman bagoiba saimai atong kintu bondo hinoi kaisa bukurui kaisa malai ya reception dinani hinoi phemo bo reception borok kaisa bukurui abon bagoi dini pethake siling ma saisa baike bondo tongnai hinoi DG office rao jibono ang babu yakho nok bunu yakho DG office role 24 घंटा से खुला दंगो होननाय जों खोनाबो आबो मगे दिनै खुला मानिया बायो बेलायखौनो खालामनो सिगां बर' रिजार्भमेन्ट जानो डेपुटेशन आं डेपुटेशन मेमोरेंडम दिनै मुख्यमंत्रीनो गायसारिनानै हिमि आरोबो कोनो अपॉइंटमेंट माइया आगे तकरो दिन माता ऑफिस फायका आरोबो जत ऑफिस बंद 75 दिननि कारनो जत दुइटानि आगे तक थांबाय थानो सादों नक्ताबो तामो खाया हिगा Rabuk ang ainai salu ucik khayfinai office hour na phayri Tewisa je Arab Tripura rajyoni joto bhrok nyai nai kumerap dengan politics benaro nayamani joto anu chubal ainane bagoi ang joto no nin mungkhe Milon Deriang aini nokse Nepal sila para ke modu Mongol para বিশ্বজিৎ বুকরা আচ্ছা তিনর ফায়ার কি কোন পলিটিক্স নি বড় ব্যাপার বাবু পর যে ফেনেরা আইনে আতাইমো বিশ্বজিৎ নে আতাইমো যত বড় আনুচুবাই ফনুক ফাইখা বড় আনুচুবালাই